बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर हमला हुआ है या कुछ और। खौफनाक धमाके हुए हैं और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर क्या बातचीत की जा रही है और ऑफिशियली क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। ईरान की हुकूमत ने बिलाखिर एक बड़ा फैसला कर लिया है और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की जानिब से एक खिताब किया गया है। उसमें तमाम दुश्मनों को, ख़ास तौर पे नाज़रीन, एक जो रज़ा शाह पहलवी है उसको निशान इबरत बनाने का ऐलान कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा होती जा रही है। एक तरफ तो अमरीका जो है उसको मशरक़ वुस्ता के अंदर बड़ा धचका लगा है कि उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो अपने जो फौजी अड्डे हैं उससे मुमकिना तौर पे उनको जो है वो खाली करने के लिए कहा जा सकता है। जिसके बाद सऊदी अरब के अंदर भी अमेरिका ने अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको वहां से मूव करना शुरू कर दिया है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी से थोड़ी देर पहले खबर सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ासतौर पे ईरानी मीडिया के ऊपर भी खबर सामने आ रही है जिसमें 3 मुख्तलिफ मुकामात हैं जहाँ पर खौफनाक धमाकों की निशानदही की गई है और कहा गया है जी कि वहाँ से बड़े पैमाने पे जो धुएं के बादल है, गहरे धुएं के बादल जो हैं वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेहरान के ऊपर यूं लग रहा है कि जैसे कोई बमिंग हुई है, ये हमला खौफनाक हुआ है। इस हवाले से अभी तक जो है वो ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया की हद तक ये दावा किया जा रहा है कि ये जो ब्लास्ट हुए हैं, जिस तरह से कोई बमिंग की गई है, इस टाइप के धमाके थे और बहुत दूर तक इसकी जो बाज़गश्त सुनाई दी और उसके बाद आग और धुएं के जो बादल हैं वो आसमान को छूते हुए दिखाई दिए हैं। नाज़रीन, जिस तरह से मौजूदा हालात के अंदर आप देखें कि मामलात ख़राब हुए हैं ईरान के अंदर, जिस तरह की सिचुएशन सामने आ रही है, इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि मुमकिना तौर पे कोई अंदर खाते जो है वो कार्रवाई की जाए, बाहर से हमले की बजाय बिल्कुल उसी तरह से कोई ड्रोन अटैक जो है वो ईरान के अंदर से ही किया जा सकता है, क्योंकि इसकी तैयारियां तो काफ़ी टाइम से की गई थी। अब चूँकि IGRC की जानिब से या फिर ईरानी हुकूमत की जानिब से उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं की गई तो उसको हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, ज़रा सी भी कोई इस तरह की हरकत वो खित्ते को खौफनाक तबाही से दो चार कर सकती है। अभी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से थोड़ी देर पहले खबर आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें ये इत्तलात मिल रही हैं कि ईरान इस तरह के जो मंसूबे बना रहे हैं कि हमारे फौजी अड्डों के ऊपर अटैक करे, तो याद रखें कि अगर हमला जो अमेरिकी फौजी अड्डों के ऊपर हुआ तो फिर उसके सख्त तरीन रद्द-ए-अमल के लिए ईरान भी तैयार है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान की प्रॉक्सीज आपको पता है कि इर्द गिर्द के ममालिक में मौजूद हैं। मुमकिना तौर पे जो अमेरिका है वो हमले की रीज़न बनाने के लिए कोई अटैक करके किसी भी अमेरिकी फौजी अड्डे के ऊपर उसका इल्ज़ाम भी लगा सकता है, कोई फाल्स फ्लैग भी हो सकता है। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो मज़ीद कन्फर्मेशन जैसे ही आएगी हम आपको बताएंगे, लेकिन तेहरान में धमाकों के हवाले से खबरें आ रही हैं। इसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, वो ये है कि ईरान के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर गिरफ्तारियां हुई हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, उन्होंने कौम से खिताब किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदारान है, एक एक जो वहाँ पे मौत हुई है, एक एक बंदा जो मरा है वहाँ पे, जिसके इशारों के ऊपर मरा है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और जिसमें नाज़रीन जो रज़ा शाह पहलवी है उसकी जानिब से ख़ास तौर पे कहा जी कि मैं जो अबूरी सेटअप है वहाँ पे उसको संभालने के लिए तैयार हूँ। वो तो अपने दिलों में तैयार बैठे हुए थे ना कि इतना कुछ होगा तो ईरान में जो है रजीम चेंज करने में वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। इसी वजह से जो है वो बड़ी बड़ी दौड़ें भी लगी और अब जो अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो हमने अटैक रोका है ये हमने अपनी वजह से रोका है, क्योंकि ईरान ने कहा है जी हम एग्जीक्यूशन जो हैं वो नहीं करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन है
وہ کافی زیادہ کشیدہ ہے اس وقت ایران کے اندر۔ جو ایرانی قوم ہے وہ تو کافی زیادہ متحد ہوئی ہے ان پورے معاملات کے اندر، اور اب جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے کہا جی کہ ایک ایک بندے کو ہم چن چن کے نشانہ بنائیں گے، اور انہوں نے کہا پہلی مرتبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ڈائریکٹ انوالو جو ہے پائے گئے ہیں ایرانی معاملات کے اندر، اور انہوں نے ایرانی عوام کو اکسایا کہ وہ بغاوت کریں، تو امریکی مفادات کو ہم خطے کے اندر پنپنے نہیں دیں گے۔ تو یہ بہت غیر معمولی ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران نے کچھ بڑی گرفتاریاں بھی کی ہیں، اور جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں ناظرین آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو بیک بون اس کی تحریک کی تھے ان کو پکڑ لیا گیا۔ یہاں تک کہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ برطانیہ کے اندر جو ایرانی پرچم ایمبیسی سے اتارنے والے ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین ایرانی حکومت نے باضابطہ طور پہ کہا جی اب ہم انٹرنیشنل جو انٹرنیٹ سروس ہے اس کو بحال کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین ایران جو ہے اس نے حالیہ عرصے کے دوران اپنا جو انٹرنیٹ سروس ہے وہ انہوں نے لانچ کی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو سٹار لنک سمیت جو انٹرنیشنل نیٹ ورکس ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے ان کو مکمل طور پہ بین کر دیا، اور باوجود کوشش کے نہ تو سٹار لنک کچھ کر سکا اور نہ ہی کچھ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ رشین اور چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ انہوں نے کچھ کیا، کچھ پاکستان کے حوالے سے بات کریں، لیکن جو بھی ہوا ہے اس نے دنیا کو بڑا سرپرائز کیا۔ انہوں نے کہا اب ہم انٹرنیٹ کھولنے جا رہے ہیں، اور جو ویڈیوز اور تصاویر سامنے آ رہی ہیں چونکہ ایرانی حکومت پہلے ہی ان کو ریلیز کر چکی ہے، جو فوٹیجز وغیرہ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے بنی ہوئی تھی وہ ایرانی حکومت نے خود ہی ریلیز کی ہیں، اور دکھایا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ کرنے والے ہیں بیسیکلی یہ پروٹیسٹ نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ حملہ آور تھے، ان کے پاس جدید آتشی اسلحہ تھا، اور ہتھیار کے علاوہ جو ہے وہ خنجر تھے اور چھرے تھے جن کے ذریعے وہ پروٹیسٹرز جو ہیں ان کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت صورتحال مشرق وسطیٰ کے اندر کافی زیادہ کشیدہ بھی ہے، لیکن جو خوشائن چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ آپس میں متحد ہو رہے ہیں، اور پہلی مرتبہ آپ دیکھیے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایران کے سامنے کھڑا ہوا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ میری سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے قطر جو ہے اس نے امریکہ سے کہا کہ اپنی وہ العدیدہ ایئر بیس ہے اس کے اوپر سرگرمیاں محدود کرے، وہ خطے کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین عمان ہے اور دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی اس بارے میں واضح طور پہ اپنا موقف بیان کر رہے ہیں، جو کہ امریکہ کے لیے ڈیفینیٹلی ایک وارننگ بھی ہے۔ اور دوسرا ناظرین مشرق وسطیٰ کے اندر جو ان کے اتحادی تھے ان اتحادیوں کے اندر بھی کافی حد تک کمی آنا شروع ہوگی، اور سارے کے سارے اس طرف دیکھنا شروع ہو گئے کہ ہم اب اپنے دفاع کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس پورے سینیریو کے اندر نہ صرف اپنا موقف بھی بڑا زبردست پاکستان نے رکھا سامنے، دوسرا ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کا اعلان کیا، جس سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے باوجود اچھے حالات کے امریکہ کے ساتھ پاکستان نے انہیں بتایا کہ ہم جو ہے وہ کچھ نہیں کریں گے جو آپ چاہیں گے، بلکہ ہم وہ کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔